Ano yung nilalaro nyo? Asi. What is that you're playing? What? Sandcone. Ano yan, Asi? Let's find the jackpot because Mama found a coin and then she dropped it in here. Really? Find the jackpot. Jackpot, 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 jackpot. Diba? Enjoy kaya to yun. Asi, dire, bangkas. Chair, Asi. Sige lang, gadi man siya kaabot. Kay mubo man. Mubo man ang chair. I found the jackpot. Kuha ni. Jackpot ni. May jackpot. Marisa! Sabi natin. Marisa! Isa na. Dili, uy. Asi, oh, look. Dali na, look. Look, Asi. Asi! Ikaw mag-rent? Sige. Dila, dila. Sa di magdiling mo dito. Sige lang, ipuso lang na nato. Sige lang. Sige lang. Sige, anak, manjud na. Sa laing naso, tino, kay bukan dyan nilang mga anak. Dako kayo, tino. Asi! Nadyo baligya sa hardware, te. Ana, Nagdi na siya para may behave na. Asi, watch, Asi. Ayla. Ayla. Look, Asi. Day, nigra kay kaday mo doon kasi mong mamanday. Ibuta mo bisan sa sulod. Azi, are you happy? Ah? Taman to. Ay, wa ko kabalo. Regalo man po kay Chupapi. Oh, chupapi man na. Regalo man na chupapi mo. Para sa buwa. Oh, birthday. Dugay na kain na. Nana to si Asi? Wala pa. Ay, mura 2021 before his birth. Hmm. Or 2022 to. Okay, mura yata feeling 6 to ko ato. Hmm. Asi. Asi, ani, Asi. Oh, butang uksan. Diri na magbutang uksan. Kasi kagugaw, matagbuo. Kaya, Asi, tak. Da, na-behave lagi mo diha.